Da, šta označava statua zveri ispred Ujedinjenih nacija koja je stavljena sad skoro, ne znam jeste ispred to vest? Meni je interesantno da kad sam objavio odmah isti dan tog krilatog lava, još što je od Babilona vuče onaj porijeklo koje je malo našaran da izgleda tako zanimljivo da se tu svi narodi pronađu. Meni je bilo interesantno da bar 30% komentara su rekli ovo je fotomontaža. Dakle, da ljudi ne veruju ni svojim očima više. Dakle, eto šta se desilo. Ne, to nije stvarno, to ste opet vi nešto uradili. To ste opet vi hrišćani nešto napravili, vi vjernici ste napravili, eto samo da izgleda tako. Pa jasno, oni rade svoju agendu. Evo, mi smo vidjeli sa samom Kanadom, ne treba da govorimo da je na čelu Hrvatske bila predsjednica koja je Bilderberg grupe tamo listana na onim, kako se zove, također premijerka Srbije, premijer, šta li, Čale, da je također na tim spiskovima. Vidimo da su to neke organizacije koje imaju svoje agende, koje provode. Vidjeli smo da se o ovome pandemiji govorilo, dakle, 2 godine pre toga direktno o tome kako će ona da funkcioniše. Oni su to testno pustili da vide kako će funkcionisati i mislim da je njihovo iznenađenje dobar dio populacije zaista pristao na agendu koju su nametnuli. Tako da oni u sljedećim svojim koracima sve što planiraju sa većim samopouzdanjem će da idu prema tom cilju. A to znači da pred Ujedinjenim nacijama da su zapravo oni na putu tog ostvarenja svog cilja, da njihova agenda funkcioniše, ide, ljudi su zarobljeni svakodnevnim obavezama i ropstvom u koje su najveća suština ropstva u kome ljudi danas žive priča o slobodi. Dakle, zato što mediji stalno filuju time da su oni slobodni, a zapravo nisu slobodni ni za šta. Uslovljeni su na svakom koraku da idu i njihove slobode nema. Dakle, kompletan sistem se svodi na to da, meni je recimo bilo interesantno u filmu Food Inc. u Americi koji govori o proizvodnji hrane. Da je početkom 20. vijeka u Americi bilo, ne znam, oko 120 klaonica. Da je danas taj broj sveden na ispod 20. To je isto kao sa McDonald'som, ovo je interesantna priča, mislim, imate toliko unificiranu i toliko napravljen sistem za proizvodnju te nazovi hrane, to jednostavno tako funkcioniše i da vi kad otvorite restoran, pored toga, dakle, ako ljudi počnu da gledaju na kvalitet, ali sve manje i manje ljudi koji gledaju uopšte na kvalitet i na ono što dobijaju. Mislim, evo, naši ljudi, ja sam recimo sa prijateljem pričao u Norveškoj, pa baš jedno jutro bio sam tu, mislim, na Fruškoj gori i nekako se desilo da se ja pripremao sebi doručak. I on meni, ne znam, govori kako je standard tamo, kako ima, on govori o novcu koji zarađuje. I onda ja njemu uslikam sliku stola na kom ja jedem i poredamo, reko sad izračunaju cijenama u Norveškoj i prevedi mi u euro koliko ovo što stoji na stolu predamnom, ne znam gdje je bilo kila smokava, kila krušaka, ali organski, rekao, ne znam, neka lubenica, sve, ajde rek samo izračunaj koliko ovo košta. I to košta, ne znam, 100-tinjak evra. Ja doručkujem 100 evra, prijatelj. Hajde da vidimo tvoj standard i moj standard. Ti ne možeš da pojedeš u Norveškoj organsku. Možeš samo za masovnu upotrebu ono što se prska, što je GMO i to. A ja za doručak imam 100 evra. To je standard koji ti ne možeš ni sa kakvim parama trenutno da dostigneš. To je pravo bogatstvo i to je ono što ljudi ne mogu da shvati i da razumeju. Sretna stvar u svem ovome je da se dobar dio te intelektualne Srbije vraća nazad u otadžbinu i da ćemo imati priliku od njih. Međutim, oni moraju shvatiti jednu stvar, moraju da se organizuju. Jer bez organizacije zaista ništa nije moguće i mi vidimo i svugdje u svijetu da samo organizovani sistemi i ozbiljni organizovani sistemi uspijevaju. Eto, neformalno smo pričali pre emisije o tome da se desi anarhija, šta bi bilo. I u toj anarhiji ne bi bilo kao u Mad Maxu da bi svi ubijali jedni druge, već bi organizovane grupacije najbolje preživjele i najbolje se organizovale, tako da kao što je, ne znam, jevrejska zajednica 2000 godina u dijaspori izdržala, održala se zato što imala svoje zajednice, imala svoje škole, dakle nije dozvolila da ih truju drugi obrazovanjem, već su učili svoju djecu istini i pravom putu, imali su svoje kuhinje, nisu dozvolili da ih neko truje njihovom hranom
I imali su zajednice gdje su imali duhovnu nauku. Kada nestane zajednica, oni sinagogu jednostavno prodaju, to je za njih zgrada, nikakav sakralni značaj, sakralni objekat. Ali vidjeli smo da su takve zajednice po cijelom svijetu na kraju stvorile državu koja je do danas. Vrh sa Netanjahom koji je neoliberalni bio upotrebio, dakle, sav bezbednostni sistem da to uradi, nešto slično kao u bivšoj Jugoslaviji što je bilo, tako da to je jedna stvar. Međutim, ja sam slušao veliki broj rabina koji je govorio da je ovo paralela sa novim holokaustom i da ovo što se dešava u Izraelu, da je to samo nastavak Hitlerove politike, tako da ima različitih mišljenja, ali jedina stvar koju sam zaista vidio da je religijska zajednica u ovome u svojoj pandemiji uradila je bilo ovo gostovanje doktora Zelenskog iz Amerike pred takozvanim rabinskim sudom, ali sad ću da pojasnim šta je rabinski sud. Nije on bio ni na kakvom sudu, suđenju, nego jednostavno rabini kad žele da utvrde istinu, onda imaju njih trojica koji su tu i onda se skupe i postavljaju pitanja da bi se utvrdila neka teza. I ta trojica rabina su ispitivali doktora Zelenskog koji je bio u Americi, koji je metod lečenja, pošto je Zelenski lečio i Giulianija i Trumpa i lečio bez ikakvih problema. Čak postoji njegov protokol, Zelenski protokol koji se zove. Tako da jednostavno jedina verska zajednica koja se ovim pitanjem ozbiljno bavila je bila opet jevrejska zajednica koja je postavila to i u tom rabinskom ispitivanju koje je trebalo nekih sat vremena zaista došli do nekih odgovora. Ja mi ovdje da Srpska pravoslavna crkva ide pa da se bavi tim. Da, a da vas pitam samo vezano za rat u Ukrajini, a koji je interes NATO da gura Ukrajinu na Rusiju kad već se zna ishod unapred, mislim? I kako Ukrajina može da se zaštiti u tom smislu, da kaže nećemo na Rusiju? Pa Ukrajina pokušava, već neke demonstracije lagano krenule, ali mislim da od toga neće biti ništa, jer ja sam ostavio sliku Ukrajinaca koji protestuju, traže da Amerikanci odu iz Ukrajine i napisao tako su građani Sarajeva 1991. isto protestovali da se ne desi rat, pa se rat desio. Dakle, kada se desi prvi incident, možda ljudi prešute, možda. Pazite, jedna je stvar dok mi gledamo na televiziji kad se nešto dešava. Evo ja ću to ljudima da objasnim kako je bilo. 1980. godine dešavao se rat između Iraka i Irana. I mi smo to svi imali na televiziji. To je bilo interesantno 15-20 dana. Gde se šta dešava, pa ovi ispale rakete na Teheran, pa ovi ispale na Bagdad, pa onda ovi, ne znam, u neku ofanzivu. 20. dan je bio da Hrvats na drugima. Utakmica ima nešto ko će gledati. Kao rat u Siriji. To je bilo interesantno u početku, kako se nešto zaista desi, a onda ajde prebaci, ima drugi tema. Jer ljude ono što ne dira, konkretno što njih ne boli, što ih ne dira, to njih vrlo brzo prestane da interesuje. Međutim, u situaciji kada je vaš život u pitanju, kada dođe nešto i približi se do granice, da je vaš život direktno ugrožen, onda čovjek razmišlja u totalno drugom modu. Onda informacije koje prima obrađuje i onda gleda kako da preživi, tu počinju da rade instinkti za preživljavanje. To smo imali priliku, nažalost, da osjetimo u ovom ratu koji je bio ovdje kod nas 90. godina. Tako da, dok god je to na nivou ovome prepucavanja, propagande i svega, međutim, kada se zaista desi neki incidenti, kada zaista bude mrtvi, onda u tom trenutku je totalno drugačije sve i mnogi stanovnici Ukrajine će drugačije da razmišljaju, dosta njih će otići vjerovatno u vojsku. Interes Zapada je da oslabi Rusiju, jer oni su shvatili da dugoročno oni sa Rusijom, pogotovo zbog sirovina i zbog svega, ne mogu da vode poslove i da rade bilo šta, jer tu postoji sad opet jedan problem, zato što u Njemačkoj, koja je vrlo oslonjena na Rusiju, koja ima prilično dobre veze sa Rusijom, Njemačka pokušava nekako da izigrava u ovoj cijeloj situaciji kao neutralnu stranu, a mi znamo da je to jedna od najvećih snaga i ekonomskih i vojnih u čitavoj Evropi, tako da pokušava da glumi neutralnost, ali vjerojatno dok prođe malo ova zima. Kao što sam davno jednom rekao, svi veliki ratovi počinju proleće, pa ja mislim da i ako se ne desi taj sukob, on tamo negdje u martu, aprilu će krenuti. Interes je nova raspodjela svijeta, u svakom slučaju borba za resurse. Brežinski je rekao davno da ima tome i 20 godina da ruski resursi ne mogu biti samo ruski, da su oni svjetski resursi, da bi trebali ravnomjerno da se podijele
otprilike da Rusi daju naftu po nekoj bagatelnoj cijeni, pa da je ostali prodaju kako im padne na pamet. Naravno, Rusija je ojačala i Rusija je postala ponovo sila. Također oni sa Kinom misle na isti način, međutim i od Kine kao i od Rusije, što su energetski zavisni u Evropi, tako su od Kine zavisni u svemu. Sad, tu dolazi do jednog ekonomskog paradoksa. Dakle, kompletna svetska ekonomija je postala zapravo svetska ekonomija pojavljivanjem američke berze Wall Street. Tek tada je postala i Amerikanci već od tog, od 1933. godine, zapravo su ukinuli tu zlatnu klauzulu koja je dolar bio vezan za zlato i dolar je počeo se štampa u neograničenim količinama. Danas 5 trilijone, ne možete ni da izbrojite više koliko. Svaka ta finansijska injekcija izgleda u trilionima i naravno da svi koji se bave ozbiljnim poslom ne računaju taj novac i neće da primaju taj novac sve što znaju da je bezvrijedan. To što se desilo se zapravo i tada je krenula svetska ekonomija. Međutim, svi najveći poverioci, dakle američkih državnih rezervi, dakle svi najveći kupci su zapravo Njemačka, Japan, Kina i svima njima ne odgovara da Amerika bankrotira. Zato što to je najveći izvor njihovih financija. Tako da je to neki, čak Kina koja imala je prije par godina 3000 milijardi dolara zapravo, ono jedan od podataka da je Kina šije uniforme za američku vojsku, da je pobjedila na tenderu, jasno govori, eto dokle je to došlo, da ne kažemo za ostale stvari koje se malte ne već sve proizvode u Kini. Tako da je to uzročno posljedično i taj sam kolaps zapadnog svijeta će dovesti do kolapsa na drugim stranama, jer evo kao što smo vidjeli taj balon je pukao u Kini oko ovih nekretnina i samo je pitanje na koji način će se to manifestovati. Jer iz Kine imamo vrlo malo informacija i čak bilo šta da se desi, mi to nećemo saznati, tako dok to ne bude kao sa Černobilom kada je eksplodirala nuklearna elektrana, dok nije izmjereno zračenje otprilike u prvoj zemlji van istočnog bloka, mi nismo znali o čemu se radi, zato što te informacije ne dolaze do nas.